This video is for house number 9, the J&B house project. I'm here right now in our local manufacturer of metal steel works like the machetes and rebar thingy for digging and gardening things, all sorts for building materials. And you can see I'm here to buy some tools, hand tools that's needed for house number 9, especially shovels, spade, digging bars, pickaxe, hoe, and I wanted to have metal handles. So I am choosing here, and as you can see, they have 3 kinds with metal handle. So at the same time, you will know the price. This is the round point all steel shovel. Pilay price ani madam? 410. But I prepare that it is like this with metal because it can be welded when it's broken, you know. So this is 410, the spade shovel, round point all steel shovel. I'll have a couple of days, and the actual this one for the sun. Kani? 400 na. Og daghan, tagangon mo discount? So I was asking her if I buy more, do I have a discount? Two of that. Puni ko saan ni ga? Asana mo? Kani. Kana. Murag dati rin. No. So there's another one here. Kani. Yaw kana sang plato sa. Kanan duha. Kani lang ma'am? Kana asar mo sa. So those two. Napay plato sa no dire. Oh, duha. Duha. Unya unsa pay porma ning uban? Mao na nino? Mariato na siya. So those two. Nya sa roll. Ano wow, kung may kahoy or wala lang? Asa nay kahoy? Let it I want to see the hole. Pag may kahoy. Pag may kahoy, one siya. Ayaw siya ang kahoy na nakalahi mo. Oh, but the sort of hole. Yung pangit niya yung kahoy no. Dapat ipa na lang magbuhat. Ako, ano? Tagbila na siya. Pag wala kahoy, ma'am, 250. Pag may kahoy, kay 280. So, 30 pesos because for the wood. So, 250 for lagi. I will just have this welded. I think I'll just... Oh, may pa, ma'am. Kanina lang akong handle, no? So, usaan na gangat size. So, usa sa dato nga kanang... Pila ka size? Same size lang sila, ma'am. Same size. Usa lang, ana. Niya, usa sa datong kuwan. O sa ato, ma'am. Katong nila tong murag flat, murag flat. Oh. So one of that's 250, and then the other one ay imong pickaxe ga wala kay with metal. The pickaxe with metal. With kuan gid siya. Wala tong metal no, nahalay na ganina. Mao ba? Untay ko sugod kay kuan siya ba? Tubo ang yan po. Lagi ito ka na. Mabit ang ganahan ko yung ani. Umpay ko sa mga tubo. Unya. Para. Bara. Asa nga. Depende ma'am. Nakoy tag 370. Nakoy 470. Asan 3? Pila na? Kani. Nakoy tag 580. Nakoy tag 770. Pinakataas na siya nga. Pero bugad na siya. Ay nang kanilang mga inani. Kanang para. Ang gandaan mo may. Kani nga gamay lang. Gamay kayo siya. Ano yung pinakagamay? Ilan eh? 370 niya siya mo. Digging bar.
Ato na lang sa tunga-tunga sa Ako nga lang. oh, ana na lang. Usaan tunga. So that's the digging bar. Kani kay 620 ni sa ma'am. Tagay kog discount. Uy, kadaghan na ana ko. Discount lagi mo. Talaga, give me a discount because I just want you to stretch your budget. Kani pila na 335 Dili ma'am 620 na sa code na naman ma'am. Kani 580 ni ma'am mas taas. Kani mas tambok lang guni siya ma'am. Mura ni So it's whiter. Mas bugat na nun naga. Oh, bukat ni siya kay 28 man ni kani 5 man ni. Pero Ay, taas ni bakit siya. ako natanang usa ka ng taas? Anong pointed ang tumoy? Kanang pointed ang tumoy. Ay kani mo. So, Kani pointed din mo ma'am, lain ni siya. Ayaw ni style ma'am. Ayaw Pero ko na. di ko ni siya kay muli man ni. o mapalit sa ko ani gusa. Usa. Inani. Meron ano ba? Digyuk kaayo. Pero kung gusto ka mag-ahe, duble ma'am. Ibasa ko na. So we will choose the one with the flat tip on the stick. This one. Sige kani usa ni. So there's a top pointed one. Kani pila ni? And there's a flat one. 680 ni siya ma'am. Si usaan na aga. Kalimutan ko yun. The 680. Alitin mo sa kamay mo sa? Kanami ba? Ano? Ayan, taas-taas na lang ana ma'am. Uy. Last na nga ni. Sige. Asa nga ni. So that's the digging bars. So I like buying in places like this because we support the local manufacturers. Kana, Taas mo lang. taas-taas ni. Kamubura de kay dito. So this is the pila ni. Kung ano siya ma'am? Ano ko ma'am? Kumparar ko no ang height ma'am. Kani ma'am. 470 ni siya ma'am. Ay 370 ni gamay. So that's kana lang taas. Taas. So that's the another one. So here, because you know the J&B House Project would like to have their own tools for their all their house projects. Ay po, kalingali ma'am. Kanang gamay, kani ba? Wow. Kato lang sa ano. Kanawa ko no. Kato lang. Parihara man siya. So I'll have a hole, 2 holes. And mo ba? Taya naman kaayo. Di, nakuha na ma'am. Kato kipag. Dili mo niya sa mulya mo ni ma'am. Mo ba? Okay naman ni siya. Di ka na So this is another hole. I'll just ask the welder to weld something on that. Because I don't like the kuan. Pwede naman no, pawildingan ang nako ko ano. Hindi nga na siya ma'am. Weld something on the. Pila na kani? Wala. Ako daw kita. Oh, gamay. I'll need a small shovel for, projects. We'll be making our own hollow blocks because of the distance. So I am buying. Kasi, kuha na niga. Walang araw. Hindi lang. 280 na each ma'am. Kani? Nakanay mo? O sarap. Kanila? So I think this is what I need to start the digging, because he texts me that he's almost done doing the transferring of his family towards the temporary shelter from their house. So I need these tools because J and B wanted their own tools for their house project. So I will be marking this as theirs. Duhaon na ning gagmay gang. Unyang baradi kabra. Punin na lang ni usa nga gamay. Saan ni ma'am? Katong kani. Kala? Basta lang gamay mo ma'am? Oh. Ano, why is this painted? Ano painted man eh? Pitala lang kay gadugayan ko siya mo. Kulor og mo botaya. Na kay blue nga gamay? Or magka-match? Matching. So I said, why is it all painted? So I think it's better that they all match. Kay isa ko ni glue ma'am. Oh, ibig blue sa naro mag-match na lang madam ba. So make it all blue so I know it's the J&B tools.
Mura nakatas. Ang taas na siya. O, pareha na sa taas ano. Diba taas mo to usad ka na? Okay. So these are the hand tools for this in my let's see. Pickaxe. Mga nila lagi ma'am. Ako no tanawa ta. Dako ituan. At siya man eh. Das kanang kato ba kanang piko. Piko? Wala ang piko, na piko. Pickaxe. Gumay di ay. So, nakoy ito ani. Nakoy inani mamuli ni. Ito lang. Mamuli ni, amo ani buhat kani. Kaya hardware na ni siya. Plastic, Order ni. pwede? Oo. Kani maliguan kay muli man ni. So wala kay taas. Wala gi nga na ginawa. Mura gid ni sad no. Kamo na naghimo ani. How much? Pila ang kuan? Piko. Piko pila ang kuan? 500 siya pag katong kahoy ang kuan ang Kana large. lang. Yang The large one. Oh, 500 niya. Ang kanang gamay, kanang medium, ang small di ay kay manang 400. 400. Ang katong dako may 500. Oh. Pero kung ari ka sa katong may With wood. steel Kani- ang iyang handle. Dai. Where's the steel handles? Pila na ni? Agoy. Mura sa basta sa isa. Pila ni? Nasa na ko sa kuan ko naman po. Because there's the pickaxe, the steel handle here, and then 630 ma'am. 630. Oo, usa lang. Pickaxe. They only have one anyway. And Ana lang ma'am. kana lang. Gamay ito nga pickaxe, no? Gamay ko sa So this one, we just have one pickaxe because they only have one with steel handle. Some of these are plastic. Plastic na ni puwad ang gano? rubber na siya ma'am. Ha? Rubber. Matangtang maniga, oy. Rubber na. Nabi dito yung ano yung mga steel, Japon. Steel, gapon. Kani kay ikaw na ni siya mga minor na mga uban. Kato na lang, usa. So there's one punch. So we got all our hand tools here, and this is on support of our local makers. Then they can strive on to their business. But you can see this is Faro. I know you can buy the shovels on the hardware, but here ang address defeating poverty. Ang ingan sa defeating poverty. Defeating poverty. Ako isuwat for the receipt. I like buying things like this. It can be repaired, like Daloy. He really takes good care of our shovels. I bought him a shovel already 15 years old, and it's been 15 years. He had 3 new heads, 4 new handles, but he thinks it's still the same shovel that I bought for him.